inyong buhaton kung maabot na inyong parcel. Abrihi daan ang inyong parcel kauban ang nag-deliver. Kung legit ang imong parcel ay dayon ka magbayad para sure. Kay kung scam imong parcel dili mao ang sulod ay sus dili nimo barayan i-cancel nimo. Amping gyud ta kay daghan kay scammer nga seller karon. Kay ako bago pa ko na scam bunot ang sulod. Para iwas sa scam ug dili mo magansi sa inyong kwarta, mauni ang inyong buhaton kung maabot na inyong parcel. Abrihi daan ang inyong parcel kauban ang nag-deliver. Kung legit ang imong parcel ay dayon ka magbayad para sure. Kay kung scam imong parcel dili mao ang sulod ay sus dili nimo barayan i-cancel nimo. Amping gyud ta kay Pwede ba na ko nga ipabalo sa imo haday kay naibog ko. Maulaw lang ko nga mo istorya kay di man ko gwapo. Basin mo dagan ka, lisod bulungan ni mong kagwapa. Naglisod ko bulong o pag-asa.